ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अथ श्रीमन् हनुमत् मंगलाष्टकम्। हनुमान् कं 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 कालदुष्टं जलनिधितरणं राक्षसानां विनाशे दक्षं श्रेष्ठं कवीनां त्रिभुवनतरणं प्राणिनां प्राणरूपम् वां ह्वां ह्वां वांसतत्त्वं त्रिभुवनरचितं दैवतं सर्वभूतो देवानां च त्रयाणां फणिभुवनधरं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। त्वं 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 वेदत्वं च बहुरुक् जजुषां सामाचार्थवरूपं कं 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 कंदनेत्व नुनु कमलतजे राक्षसां रौद्ररूपान् खं 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 खड्गहस्तं झटति भवतले त्रोटितं नागपाशम् ॐ ॐ ओंकाररूपं त्रिभुवनपठितं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। संग्रामे शत्रुमध्ये जलनिधितरणे व्याघ्रसिंहे च सर्पे राजद्वारे च मार्गे गिरिगुहविवरे चोषरे कन्दरे वा भूतप्रेतादियुक्ते ग्रहगणविषये शाकिनी डाकिनीनां त्वं नाम स्मरणे सकलभयहरा कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। श्रीमन्तं हनुमतं मातर्रिपुभिद भूभृत्तरुभ्राजितं चाल्पत् बालधिबन्ध वैरिनिचय चार्मीकराद्रिप्रभम् अष्टौ रक्तपिशाङ्गनेत्रनलिनं भ्रूभङ्गमङ्गस्फुरत् प्रोज्जच्चण्ड मयूखमण्डलमुखां कुर्वन्तु ते मङ्गलम्।